Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобинони сумунаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имзо навор 12 мошинҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинҳои арзон, маладёжни, ҳархела мошинҳое ки шумо мехосед дар ҳамин ҷамъ ҳастанд. Хоб видеонавори моро дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментариё нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳо гуфтагӣ донад ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯш дорем, барои реклама, метавонем ки дар номерои имо WhatsApp рӯй кунем. Мо дар видеои оянда реклама мемонем. Хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомонӣ. Аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконат дошта бошед видеонавори моро дар имо WhatsApp-тон подписа кунед. Хеле кори хуб мешид. мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. Ай мошини арзони мо бо хабар шавед. Рафтем якум мошини фурӯшӣ. хоб якум мошини фурӯшӣ мо дӯстон аст Daewoo Eleganz аст ки соли барои 1997 солае ки судишфурӯш бензин газ дорад, кор мекунад. Объем мотораш 1.8 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балони нав дорад, 4 диска, электропакет, свети раднои сиёҳ, хадавой, мошин полни ход, маладёжни кадагар ки фақат мегирен ҳай мекунем. Нашод ҳуҷҷати ягон маълумот нест, дӯстон аст маълумоташа аз худашон мегирен. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хучанд фурӯхта мешавад бо нархи 18000 сомонӣ ки бо савдо ва муомила мешавад дар назди капот гуфтагӣ ай. Агар мошина нахарида бошанд ки шумо метавонед ки рафта мошина бинед ва савдоихтона гап занед. рақамҳошон дар поини видео марҳамат маълумоти бештар аз худашон. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. хоб дуюм мошини фурӯшӣ аст бадро Mercedes-benz C класс ки соли барои шуш бошад 1995 солае ки судишвариш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр, коробкаш автомат, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 11 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. мошин як дастгаштагӣ мега, фақат ҳамин як хадавой мекунад, дига ҳамаҷош 100% ки беҳтарин аст. Яъниш балонлош нав, 4 диска, фарои кисенин ҳамаш 100%. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 31000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. вариантҳои алиширам мебинем гуфтага, яъне ки пешниҳод кунем. хоб рақамошон аст. агар кадомтон харидор бошед ки алиш кардани бошед, дига маълумоти пурраша аз худашон гирен. марҳамат. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. хоб сеюм мошини фурӯшӣ аст бардорон Opel Astra аст ки соли барои шуш 2000 солае ки судишвариш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ба ягон камбуда мега, ҳуҷҷатош 100% ҳаст. мошин 1.6 простой срочна сум дар кора мега, яъне ки мошини Opel гирифтани бардорон бо мошинои Opel алиш мекунем гуфтагӣ ай. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хучанд фурӯхта мешавад бо нархи 37000 сомонӣ ки бо муомила мекунад ва 4 балони нав, 4 диска, электропакет ҳамаш ҳаст. хоб рақамошон дар поини видео ки метавонед маълумоти бештараша аз худашон гирен. марҳамат. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. хоб чорум мошини фурӯшӣ аст бардорон Opel Caravan аст ки соли барои шуш 1994 солае ки судишвариш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балони 70%, 4 калпакои худаш, раднои светам хел сиёҳ, ҳамаш кагадаки мошин мега дар ҳолати кория мега, яъне ки мошин соза. хоб айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Восеъ фурӯхта мешавад бо нархи 18000 сомонӣ ки бо савдо ва муомила мешавад ки маълумоти бештарша бардорон аз худашон мегирем. хоб агар шумо бардорон ҳамхали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дорен, метавонед ки дар номерои имо WhatsApp мо рӯй кунед. мо дар видеои оянда реклама мемонем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. хоб панҷум мошини фурӯшӣ навбати мо дӯстон аст ки Daewoo Nexia ки чӣ хеле шумо мехостед ҳастаниёи беҳтаринаш. соли барои шуш бошад 1996 солае ки судишвариш бензини холия, мошин газ надорад. объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 балони нав, 4 диска, салон тоза, чихол, ҳамаш кагнада. дӯстони азиз ки мошин срочна сум дар кора мега, ба ҳамин хотир мефурӯшем. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 12000 сомонӣ ки бо савдо ва муомила мешавад дар назди капот.
خب رقمشون هست که میتونید دیگه معلومات پورش رو از خودشون گیرین. مرحمت دوستان عزیز زنگ زنین. بگذاریم با ششم ماشین فروشی. خب ششم ماشین فروشی هست برادران. باید دیگه دایوو Nexia هست که سفیدی سفیدش هست که پولنی خود молодежная سالی برای شش 1995 سالی که سودش فرش بنزین گاز دارد کار میکنه. ابیومترش یک 6 لیتر کاروکاش مکانیکا ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. 4 تا بالونی 60% میگه، 4 تا دیسکا خداویش هم میگه 80% است که ماشین 100% یعنی که اون جوش پوشیدگی نداره، همش پولنی خود کراسکای نه همش کاگ نداره. خب حجتاش هم بود دیگه دوستان عزیز که حجت ندارد. این حال قرار دارد در شهر استراوشان فروخته باشد با نرخ 15000 سومونی که باز معامله سودا هم میکنیم که ماشین سرسیانش به حدی بعد زور میگه صاحبشون که قریب دستی یا آدم نگشتگیه. خب رقمشون هست که میتونن دیگه معلومات پورش رو از خودشون گیرن. مرحمت. بگذاریم به هفته ماشین فروشی. خب هفته ماشین فروشی نوبتی ما دوستان هست اوپل استرا اف که در کوزیفی خچبک پولنی خود ماشین молодежный کردگی هستن. سالی برای شش 1997 سالی که سودش بنزین خالی ماشین عموما گاز دیدگی نیست، یک عمر گاز دیدگی نیستن کاروچی میگه صاحبشون. خب سودش بنزینی خالی ابیو موتورش یک 6 لیتر کاروکاش مکانیکا ماشین در حالت خوبی بهترین قرار داره میگه صاحبشون. 4 تا دیسک 4 تا بالون نه ماشین این حال قرار دارد در 7 کیلومتر میگن که در دوشنبه 7 کیلومترش ده کدام خریدار گفته بیا پیش بینم ماشین همش گارانتیش کتیه. خب نرخش 32000 سومونیه که با سودا و معامله میکنه میگه صاحبشون. خب کدامتون اگر خریدار باشین در رقمشون هست میتونید دیگه معلومات گیرن. مرحمت. بگذاریم با هشت ماشین فروشی. خب هشت ماشین فروشی است برادران. باز 21 06 که چخل شما می خواهش کرده بودین در کامنت که 06 مونم سالی بعدش باشد. 1988 سالی که سودش فرش بنزین خالی ابیو موتورش یک 6 لیتر کاروکاش مکانیکای ماشین در حالت خوبی تکنیکی میگه صاحبشو بالانش 50% دیسکای خودش ماشین در حالت کوریا گفته که سروش نمیفروشه. این حال قرار دارد در شهر دوشنبه فروخته میشد با نرخ 6000 سومونی که باز معامله و سودا هم میشود. خب ماشین به حد ارزان برادران. کدامتون اگر خریدار باشین در رقمشون در پایین ویدیو میتونید که زنگ زدن معلومات بیشتر از خودشون گیرین. مرحمت. بگذاریم با نه ماشین فروشی. خب نه ماشین فروشی نوبتی برادران تویوتا مارک 2 است که چخلش ما خواهش کرده بودن. سالی برایش باشد 1990 سالی که سودش بنزین گاز را کار میکنند. ابیو موتورش 2 لیتر کاروکاش اتومات ماشین در حالت خوبی تکنیکی گفتگی صاحب ماشین. خب ماشین 4 تا بالون میونه 4 تا دیسکا خداوی هست که ماشین فقط میگیری های میکنی میگه خای کراسکاش کم ترک در نظر خیرش دیگه برادران خای خطون اگر فورا ایسا کراسکاش میکنین. این حال قرار داره در شهر دوشنبه فروخته میشد با نرخ 13000 سومونی که با سودا و معامله میشود. رقمشون در پایین ویدیو که میتونید دیگه معلومات پورش رو از خودشون گیرن. لایکتون هم مون بعدون از و چی ماشینی که در کار در کامنت نویسین البته ما پیشکشتون میکنیم. بگذاریم بعد ده ماشین فروشی. خب ده ماشین فروشی برادران است دایوو تیکو است که شما خواهش کرده بودین سالی برای شش 1996 سالی که سویچ فرش بنزین گاز را کار میکنه. ابیو موتورش 1 لیتر کاروکاش مکانیکای ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. 4 تا بالونی 70%، 4 تا کالپاک، خب سفید ردنوی سفید، سالن توزه، اما سکامینکو چوت کداگی که دوستان عزیز روشنا سوم در پورا میگه بان خاطر میفروشه ماشین به یگان کمبودیه. خب این حال قرار دارد در شهر هیسور فروخته میشد با نرخ 15000 سومونی که با سودا و معامله میکنه گفته یعنی که ارزان میشد کدام خریدار انیق باشد یعنی که نالچی سوم داشته باشد. رقمشون در پایین ویدیو دوستان عزیز کدامتون اگر خریدار انیق باشد میتونید که دیگه معلومات پورش از خودشون گیرن. مرحمت زنگ زنید. بگذاریم با 11 ماشین فروشی. خب 11 ماشین فروشی است برادران. تویوتا کارون است که چخلش ما در کامنت خواهش کرده بودن که ما نمیاد برادر نایسته بودن. خب سالی برایش باشد 1996 سالی که سودش فرش بنزین گاز دارد کار میکنه. ابیو موتورش 8 لیتر کاروکاش اتومات ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. 4 تا بالون میونه، سالن توزه، 4 تا دیسکا پولنی خود ماشین در حالت کوریا میگه صاحبشون.
ва дигар маълумотҳои пурра аз худашон. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ ки боз савдо ва муомила мешавад гуфтагаи соҳибшон. рақамҳошон дар поёни видео ҳастад. бештар маълумоти пурраша аз худашон мегирем. бардони азиз марҳамат, хоҳиш мекунем ки видеонавори моро дар имо то подлиса кунед. хеле кори хуб мешид. мошиное ки шумо мехаред дар комментари нависед, мо албатта пешкаштон мекунем. 12 мошини фурӯшӣ. хоб 12 мошини фурӯшӣ аст. бардони тадига Mercedes-benz C класса ки соли бароишуш 1995 сола ки судишвариш бензин газ дорад. кор мекунад объем моторуш 2 литра, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. танировкашам 4 моҳи дига мондага, консане дорад. кор мекунад 100%. 4 та балони миёна, 4 та диска, свети раднои сафед. мошин срочно сум дар кора мега ба ҳам хотир мефурӯшем. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ ки боз савдо ва муомила мешавад гуфтагаи соҳибшон. хоб вариантҳои алиша ҳаст ки метавонед вариантҳои алиштона пешкаш кунед. рақамҳошон дар поёни видео маълумотҳои бештар аз худашон бародарон. шумо агар амхали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дорен, метавонед ки дар номери имо ба сабр кунед. реклама мемонем. ин бо 12 мошини фурӯши мо. то видео оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.